थरे गोटे गाँव में जड़े कृषक रोते 3 वर्ष धरी मरुड़ी पड़ू कृषकर जमी सुखी टांगरा भूई पाल्टिगला। थरे शीत दिन एक संध्यारे कृषक जनक गोटे गछ मूले विश्राम नेउथांती। से देखिले सापटीए गोटे गात पाखरे रहिछि। कृषक मने मने भाबिले गोटे साप एठी रहुछि किंतु मु ताकू केबे पूजा करिनी, एही कारणरु बोधे मो जमी सुखिला पड़िछि। एणिकी मु प्रतिदिन सापटी को पूजा करिबि। तापरे कृषक एक पात्र रे किछि क्षीर आनिले। से पात्रटी को गात पाखरे रखी प्रार्थना कले, हे सर्प देवता, आपण एठारे रहउछंती बोली मु जानि नथिले, सेथिपई आपणको मु पूजा करिनी। दया करी मते क्षमा करि दियंतु। एबेठारे मु आपणको प्रतिदिन पूजा करिबि। एही कथा कही कृषक सर्प निकटरे क्षीर अर्पण कले। परदिन सकाळे से देखंती पात्रटी रे कोन गोटे चिकचिक करूची। पाखकु जाय देखिले से पात्रटी रे गोटे स्वर्ण मुद्रा थिला। एणिकी प्रतिदिन कृषक सर्पटी को क्षीर देवको लागिले आ प्रतिबदल रे गोटे लेखा स्वर्ण मुद्रा पाइले। दिने कृषक जनक किछि गोटे काम रे अन्य एक ग्राम को चली गले। गला बेले पुओ को डाकी कहिले सबुदिन क्षीर नहीं सर्प देवता को पूजा करने। से दिन संध्यारे कृषक पुओ क्षीर नहीं साप रोउथिबा गात निकटକୁ गला। परदिन सकाळे से पात्रटे गोटे स्वर्ण मुद्रा रहिथिबार देखिला। पुओ भाबिला सापटी निश्चय कृपण, से गात भितर बहुत स्वर्ण मुद्रा लुचि रखिछि, किंतु प्रतिदिन पात्रटे मात्र गोटे लेखा स्वर्ण मुद्रा देउछि। मु जदि ताको मारिदेबी तेबे सबु जाक सुना एका थरे पाइजिबी। परदिन साप को क्षीर देला बेले पुओ गोटे ठेंगारे सापर मुंड को पेटी देला। साप भीषण भावे रागिगला। सी पुओ को चोट मारिला आ पुओ मरीगला। साप मध्य आहत होई गात भीतर को धीरे धीरे चलीगला। कृषकर संपर्कीय माने कृषक पुओर अंतिम संस्कार कले। कृषक जेतेबेले गाँ को फेरिले एसबू जानी से मनरे खूब आघात पाइले। से साप उपरे खूब रागिगले, किंतु सापटी तांको सबु कथा बुझेई कहला। सबु सुनिबा परे कृषक कहले, मु एबे जानि पारुछि सबु मो पुओर भूल थिला। मु ता पक्षरु आपनको क्षमा मागुछि। मु बहुत दुखित। तापरे कृषक क्षीर आनी साप निकटर अर्पण कले आ पुणी निवेदन कले, दया करी मो पुओ को क्षमा कर दियंतु सर्प देवता। साप कहला, पुओर चिता को देख आ मो मुंड को देख। एहा तुम पुओर भूल नथिला कि मोर भूल नथिला, परिस्थिति ही सेमती थिला। ताकू किए बा टाळी थांता। प्रकृत रे आमे समस्ते परिस्थितिर दास। माधोपुर गाँव रे थिला जने जमीदारंकर घर। तांको गाई चंपा बहुत निरीह आउ सरल थिला। दिने से गाँ पड़िया रे चरु चरु पाख जंगल भितर को पशिगला। जंगल भितर थिबा गछलता घास एसबू देखि तार लोभ बढ़ीगला। से घास पत्र खाइबा भितरे तार अजाणतरे जंगलर बहुत भितर को पशिगला। अरे मु तो बहुत भीतर को पसी आसिली। एबे कोन करिबी? केमिति घर को फेरिबी मु? हे नारायण, मते बाट देखाओ प्रभु, मते बाट देखाओ। चंपा जाइथिबा बाट को लक्ष्य करी धीरे धीरे फेरिबाकू लागिला। हेले बाटरे तार बाघटिए देखाहेला। हाँ, ये तो बहुत बड़ बाघ। मु जदि ता पाखकु जाए तेबे से मते मारी के खाई दबो। मु एबे कोन करिबे नारायण? आउ चिंता कौन करुछु चंपा?
ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ମୋ ହାତରୁ ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ହେ ନାରାୟଣ, କାହିଁକି ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କଲ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭୁ? ଯାହା ବି ହଉ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ଚମ୍ପା ଏବେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଗରେ ଚମ୍ପା ଦୌଡୁଥାଏ, ତା ପଛରେ ବାଘ। ଏମିତି ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ ଆଗରେ ନଈଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନଈରେ ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା କୁମ୍ଭୀର। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭୋକିଲା ଥିଲା, କିଛି ବି ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗାଈକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଶିକାର ମିଳିବ ଆଜି। ମନ ଭରି ଖାଇବି। ଆ ଚମ୍ପା, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ଚମ୍ପା ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତାର ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତା ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେ ନାରାୟଣ, ଆଜି ଏ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଦେଲ ମତେ ପ୍ରଭୁ? ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର, ଶୁଖିଲାରେ ବାଘ। ଯୋଉ ପଟେ ଗଲେ ମୋର ମରିବାଟା ତ ଥୟ। ପାଣିରେ ପଶିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦବ, ବଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବାଘ ଖାଇଦବ। ଏବେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାରାୟଣ। ତମ ବିନା ମୋର ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ନ ଚାହିଁଲେ ମରିବି। ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚମ୍ପାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ରୂପରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବାଘ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଦୁହେଁ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆରେ, ଏ ସିଂହଟା ହଠାତ୍ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଇଏ ଯଦି ଚମ୍ପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ ଯେ? ଦେତ୍, ଏ ସିଂହଟା କୁଆଡୁ ପଶି ଆସିଲା? ହାତକୁ ଆସିଥିବା ଶିକାରଟା ହାତ ଛଡା ହେଇଯିବନି ତ? ଦେଖ, ତମମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୋର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତେଣୁ ଆଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଚମ୍ପାକୁ ଖାଇବ? ହେ ନାରାୟଣ, କୁମ୍ଭୀର ଓ ବାଘ କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲେ? ଆପଣ ପୁଣି ସିଂହକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ, ହେଲେ ଇଏ ତ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କଲାଣି। ଦେଖ ପଶୁରାଜ, ମୁଁ ଚମ୍ପାକୁ ବଣ ଭିତରୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଆଣିକି ଆସିଛି। ତା ମାନେ ଇଏ ମୋ ଶିକାର, ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇବି। ନା 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 ନା, ସେ କଥା କହିଲେ ହବ? ପାଣି ଭିତରେ ଆଗ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ମୋ ଶିକାର, ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଦି ଜଣ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ଚମ୍ପାକୁ ଖାଇବ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ତା ହିଁ ହଉ। ବାଘ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସିଂହରାଜଙ୍କ ସହିତ ଚମ୍ପା କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲା।